Hanya ada satu Tuhan. Dia kebenaran abadi dan pencipta alam semesta. Tidak kenal takut, tidak mengenal kebencian, dan ada di mana-mana. Katakan padaku apa artinya? Apa artinya? Aku tahu apa artinya. Hanya ada satu Tuhan. Tuhan hanya satu. Dia adalah kebenaran yang sangat abadi. Dia adalah kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan. Kebenaran abadi adalah Tuhan. Dia adalah pencipta segalanya. Dia tidak takut akan apapun dan pada siapapun. Dia juga tidak memiliki musuh. Dia tidak membeda-bedakan. Dan aku juga tahu Tuhan hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada seorang pun yang dapat menodainya. Semua percaya padanya. Perdamaian, keimanan, kepercayaan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Puja bagi Tuhan, puja bagi Tuhan, puja bagi Tuhan. Puja bagi Tuhan. Kejayaan untuk Tuhan. Makanlah persembahan ini, karena hal ini akan mengawali hari dengan baik. Sungguh hari yang indah ya. Dan Anjali masih tidur. Cepat, bangunkan dia. Baiklah. Selamat pagi Anjali. Bangun dan semangatlah sayang. Bangun. 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 Ibu, aku mau tidur sebentar lagi. Tidak sayang. Seperti yang ayahmu katakan, mereka yang tidur selalu kalah. Dan ibu tidak mau putri ibu yang cantik ini ketinggalan saat-saat yang indah dari pagi ini. Jadi bangunlah Anjali, ayo bangun. Ibu, jam berapa sekarang? Bicara dalam bahasa Hindi. Kalau kau bicara dalam bahasa Hindi, itu akan membuat ayahmu bahagia. Iya, Ibu. Jam berapa sekarang, Bu? Tolong jangan meminta aku pakai bahasa Hindi. Oh, biar ibu lihat dulu dalam kamus Hindi ibu ya. Sekarang jam 9:30:51. Apa? Ya Tuhan, aku terlambat. Terlambat untuk apa, Anjali? Bukankah kelasmu baru akan dimulai pada sore hari, sayang? Lalu kau terlambat untuk apa? Sebenarnya hari ini hari Jumat, Bu. Film terbaru dari Bollywood baru saja diluncurkan hari ini. Aku pagi ini akan nonton, Bu. Benarkah? Seluruh komunitas India pasti ada di sana. Ibu juga akan pergi bersamamu. Jangan, Ibu. Kalau dengan Ibu, nanti teman-temanku tidak akan bebas. Kami kan ingin bersenang-senang. Yang benar. Hai, aku terlambat bangun. Tapi aku akan sampai ke sana jam 10:30. Tunggu aku ya, aku mandi dulu. Kau bicara dengan siapa? Dengan siapa? Aku bicara dengan si Fani, Bu. Ibu duluan saja. Pakailah pakaian yang bagus. Seluruh komunitas ini akan hadir di sana. Anak Ibu juga. Iya, baiklah. Maafkan aku, Tuhan. Aku harus bohong di pagi hari. Tapi ibu baratku ini jauh lebih ketat daripada ibu Indiaku. Kalau aku bilangnya sejujurnya, dengan siapa aku akan bertemu, aku dalam masalah.
Raja India, bintang pop masa depan. Maafkan aku. Ibu bilang aku harus bicara dalam bahasa Hindi. Hai Raja India, bintang pop masa depan. Hai sayang. Maafkan aku, seperti yang ibumu katakan, bicaralah selalu dalam bahasa Hindi. Halo kekasih hatiku, Nona Anjali Dehal. Kau telah berusia 21 tahun. Tetap saja kau harus menemui pacarmu secara sembunyi-sembunyi. Kau sebut apa kekasihmu? Dalam bahasa Hindi, premi artinya kekasih. Benar kan? Kau ciptakan lagumu untuk para gadis yang menemui kekasih mereka secara tersembunyi-sembunyi. Kalau tidak ada rahasia, maka tidak ada sensasi dalam percintaan, bukan? Tidak akan mengasihkan. Sekarang katakan sesuatu. Apa yang akan kau lakukan jika suatu hari kau ketahuan berbohong? Aku akan bilang aku tidak mengenalmu. Tapi aku akan tetap menemuimu secara rahasia. Wow, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Kau memulainya dengan datang terlambat dan kau bicara sangat berlebihan. Siapa lagi yang harus aku buat terkesan? Sekarang katakan lagu apa yang akan kau nyanyikan. Lalu bahasa apa yang ingin kau dengar? Hindi, Inggris, Spanyol, atau Punjabi? Hindi. Kalau begitu semua orang di sini akan mengerti bahasa cinta. Benarkah? Biar aku lihat betapa kau mencintaiku. मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है। वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं। दिल करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं।
सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। मुझसे निगाह कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा। मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे जमाने से मैं ये कहूँगा। हो जिसका जादू मुझ पे चला है, जिसका जादू मुझ पे चला है, वो दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वो दिलरुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वो दिलरुबा है। लैला 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 ला ला लैला 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 ला ला लैला 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 ला 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 लैला 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 ला ला लैला 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 ला ला लैला 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 ला ला। Beautiful, beautiful, you are so beautiful, 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 जानम। La 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 la। Pengumuman kedatangan penerbangan 111 dari New Delhi menuju Montreal. Penumpang diminta untuk bersiap-siap. Ayo ke sini. Halo sayang. Ibu merindukanmu, juga merindukanmu, Bu. Hai ayah. Arti anakku sayang, semoga Tuhan Sudahlah memberkati. kak, jangan menangis. Kalau kakak menangis, nanti ibu dan ayah juga menangis. Aku juga. Di bandara Kanada, kita akan menitikan air mata seperti di film-film Bollywood. Kita orang India lebih senang menangis daripada tertawa. Jadi mari kita pulang dan menangis sampai hati kita lega. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa percaya. Kau sudah mengandung 5 bulan. Dan kau tidak memberitahukannya pada kami. Dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Wow, tubuhmu luar biasa. Seperti yang kau lihat. Setengah barat atau makan makanan berminyak Delhi. Aku terlihat seperti hamil 10 bulan. Kakak, kau kakakku yang terbaik. Kau terlihat luar biasa. Tapi bagaimana kau melakukan ini? Bagaimana bisa kau rahasiakan pada ayah dan ibu juga aku? Seolah kami iri dengan kebahagiaan kakak. Maafkan aku, Anjali. Tapi kau juga tahu, aku sudah menikah selama 10 tahun. Setelah 3 kali keguguran, aku sangat menderita. Aku memutuskan untuk tidak memberitahumu sampai kehamilanku menginjak bulan ke-5.
Setelah aku merasa yakin bahwa aku kali ini akan menjadi seorang ibu, aku tidak ingin memberikan kalian harapan palsu. Dan dia juga setuju denganku. Dan suami kakak? Pasti bahagia kan? Karena dia akan jadi seorang ayah. Iya, dia benar-benar bahagia. Dan meskipun aku sedang hamil, dia tetap menjalankan pekerjaannya. Dia akan kembali sebulan sebelum waktu kelahiran. Setidaknya kami akan bersama selama sebulan penuh. Hanya kami berdua. Hanya kami berdua. Sakalaka baby, sakalaka baby, sakalaka baby, aku jadi seorang kakek. Shakalaka baby, sakalaka baby, aku menjadi seorang nenek. Jadi seorang kakek. Jadi seorang kakek. Apa? Oh. Shakalaka baby, shakalaka baby, coba lihat kalian berdua. Shakalaka baby, coba lihat kalian berdua. Oh, sudah. Ya, baiklah. Kau sudah hamil, kau harus hati-hati dengannya. Kau tidak tahu betapa bahagianya ayah. Lihat, ayah hampir menitikkan air mata. Ayah senang sekali. Ayah senang mendengar kabar gembira ini. Ayah, Menjadi kakek nenek, kebahagiaan terbesar di dunia. Ayah akan bersabar menanti hari itu. Ketika ayah menggendong anakmu dalam pelukan ayah, dan saat itu akan mengubah kehidupan. Ini suatu anugerah yang patut kita syukuri. aku menyayangimu, ayah. Semoga kau diberkati, nak. Semoga kau panjang umur. Jadi kau punya seorang pacar. Kau mencintainya. Lalu apa mas? Kau tahu kan, seperti apa ayah dan ibu, Raj itu seorang musisi yang baru. Ayah dan ibu menginginkanku punya suami seperti suamimu. Kalau begitu serahkan padaku untuk meyakinkan ayah dan ibu. Tapi aku harus merasa yakin dulu apakah orang yang kau pilih itu adalah orang yang tepat untukmu. Aku akan membantumu hanya setelah aku merasa yakin. Begitulah. Itulah alasanku membawamu ke sini. Kau pasti akan menyukainya. Dia sangat mencintaiku. Aku yakin ayah dan ibu juga pasti akan menyukainya ketika mereka bertemu dengan pacarmu dalam suasana yang menyenangkan. Dan itu adalah hari ketika mereka menjadi kakek dan nenek. Dengan seorang bayi dalam gendongan mereka tidak akan menolak apapun keinginanmu. Kakak baik sekali. Aku tahu kakak pasti akan menemukan solusinya. Aku akan memperkenalkanmu pada Raja. Kau benar sekali. Diperlukan waktu yang tepat untuk membicarakan suatu masalah. Kalau tidak akan berakhir buruk. Aku tidak ingin segala sesuatunya berakhir buruk di antara aku dan Anjali. Lebih dari apapun di dunia ini. Karena aku tahu betapa pentingnya keluarga bagi Anjali. Terima kasih Raja. Aku senang kau bisa mengerti betapa keluarga sungguh sangat berarti bagi kami berdua. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ketika kau mencintai seseorang, kau selalu ingin melihat kebahagiaannya. Dan itulah kenapa aku juga menginginkan kebahagiaan bagi Anjali. Dan aku tahu Anjali menginginkan kebahagiaan bagi semua orang. Bagi keluarganya atau bagiku. Seperti yang kau tahu, bahwa aku akan tinggal di sini sampai aku melahirkan anakku nanti. Dan aku ingin melihat setiap tempat yang kau dan Anjali kunjungi. Aku ingin lihat di mana kalian akan merajut masa depan kalian. Jadi, di manakah tempat yang paling indah menurut dua orang yang saling mencintai ini? Aku ingin kalian tunjukkan padaku. Kalian bersedia? Surga. Surga?
Surga baginya adalah Danau Beaver. Itulah surga. Danau Beaver. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan lakukan piknik kita yang pertama bersama-sama. Raja, Anjali tidak pernah bilang padaku bahwa kau seorang gitaris yang luar biasa, musik yang indah. Tapi itu hanya sebuah lagu atau kau yang menuliskan liriknya? Aku akan menuliskan lagunya sekarang. Diilhami oleh pemandangan dan ketenangan di sekeliling kita. Aku bahkan tidak memikirkan liriknya. Jadi apalagi yang kau tunggu? Inspirasinya tepat di hadapanmu. Tuangkan kata-katamu ke dalam lagu. Sekarang? Sekarang juga? Baiklah, aku akan membantumu. Apa kau bisa katakan? Berapa besar kau mencintai adikku ini? Aku selalu memberitahunya setiap hari. Biarkan aku mencoba sesuatu yang lain. Kenapa kita tidak meminta Anjali mengatakan seberapa besar cintanya untukku? Oh iya, dia benar Anjali. Jawab dia. Seakan-akan aku seorang musisi. Lihat dia membuat alasan. Dia benar. Kau tidak boleh membuat alasan. Untuk mengungkapkan perasaanmu, kau tidak harus menjadi seorang musisi. Katakan saja. Ayo. Baiklah, kau pimpin saja. Nanti, aku juga akan ikut bergabung denganmu. Ya Tuhan, apa yang harus kukatakan? Apapun. Tapi bernyanyilah. Ayolah Anjali, ungkapkan perasaanmu dengan kata-kata. प्यार का अंजाम किसने सोचा हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं
खुशबू रहेगी, महकी हवा भी फिजा में बहेगी। जब तक ये आलम गुलजार होगा, दिल में हमारे तेरा प्यार होगा। कोई न जाने हम वो है आशिक, कोई न जाने हम है वो आशिक, चाहत की शबनम पिए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम तो उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, इश्क हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे